बर्किना फासो में क्या होने जा रहा है? इब्राहिम ट्राओरे का वो तारीखी ऐलान जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आने वाले दिनों में बर्किना फासो में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे रमजान के मनाज़र तारीख के सबसे ज्यादा पुरसोज, सबसे ज्यादा रूहानी और सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म नजर आएंगे? और क्यों सदर इब्राहिम ट्राओरे अपने मुल्क को दुनिया के लिए एक इस्लामी रोल मॉडल बनाना चाहते हैं? अफ्रीका के दिल में वाक़या एक छोटा सा मुल्क जिसका नाम शायद कुछ साल पहले तक दुनिया के नक्शे पर ज्यादा नुमाया नहीं था, लेकिन आज यही मुल्क एक ऐसे इनकलाबी लीडर की वजह से आलमी खबरों का मरकज बनता जा रहा है और वह नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, एक नौजवान बाहिम्मत और नजरियाती रहनुमा जिसने न सिर्फ सियासी निज़ाम को चैलेंज किया बल्कि वो अब अपने मुल्क की रूहानी और समाजी बुनियादों को भी तब्दील करने के मिशन पर निकल चुके हैं। ज़राए और अंदरूनी पॉलिसी हलकों में ये बात तेजी से गर्दिश कर रही है कि आने वाले रमज़ान में बर्किना फासो एक ऐसा रूहानी मॉडल पेश करने जा रहा है जिसकी मिसाल माजी में कम ही मिलती है। सदर इब्राहिम ट्राओरे ने अंदिया दिया है कि इस बार रमज़ान सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं होगा बल्कि रियासत खुद इस मुक़द्दस महीने की मुकम्मल निगरानी, तंजीम और रूहानी फ़िज़ा को कायम करने में किरदार अदा करेगी। सबसे चौंका देने वाला ऐलान फजर की नमाज के हवाले से सामने आया है। ट्राओरे का कहना है कि सुबह जल्दी उठना, फजर अदा करना और दिन का आगाज इबादत से करना सिर्फ मजहबी अमल नहीं बल्कि कौमी तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जिस कौम की सुबह जिंदा हो उसका मुस्तकबिल भी जिंदा होता है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जारी अपनी मुहिम को रूहानियत से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह करप्शन मुल्क की माइशत को खा जाती है, इसी तरह सुस्ती और गफलत कौमों की रूह को खा जाती है और फजर वो ऑक्सीजन है जो एक मुर्दा कौम को जिंदा कर सकती है। ट्राओरे के मुताबिक साइंसी तहकीक भी ये साबित करती है कि सुबह के वक्त हवा में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, दिमाग तरोताज़ा होता है और जो लोग उस वक्त जागते हैं उनकी जहनी कारकर्दगी, फैसला साजी और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। इसी बुनियाद पर उन्होंने फजर को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि नेशनल डिसिप्लिन एक्ट का हिस्सा बनाने की बात की। हुकूमती मंसूबाबंदी के मुताबिक रमज़ान के दौरान मसाजिद में हाजिरी बढ़ाने के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। फजर के बाद इज्तिमाई ज़िक्र, कुरान क्लासेस और नौजवानों के लिए इस्लाही लेक्चर्स मुनअक़िद होंगे ताकि सुबह का वक्त सिर्फ नींद में ज़ाया ना हो बल्कि रूहानी और फिक्री तरबियत में बदला जा सके। लेकिन कहानी सिर्फ फजर तक महदूद नहीं। ट्राओरे ने ऐलान किया कि इस बार बर्किना फासो में रमज़ान बाजार सरकारी सरपरस्ती में लगाए जाएंगे। इन बाजारों में अशियाए खुर्दनोश सस्ते दामों फराहम की जाएंगी ताकि गरीब तबका भी सुकून से रोजे रख सके। सड़कों को रमज़ान लाइट से सजाया जाएगा। मसाजिद और गली मोहल्लों में इज्तिमाई इफ्तार दस्तरखान बिछाए जाएंगे। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मंजर जहां अफ्रीका की गर्म जमीन पर सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे हों। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। यही वो मंजर है जिसे ट्राओरे रूहानी मसावात कहते हैं। उन्होंने हदायत दी है कि सरकारी इदारे रमज़ान के औकात कार को इबादत के मुताबिक एडजस्ट करेंगे ताकि लोग आसानी से रोज़ा और नमाज अदा कर सकें। तालीमी इदारों में भी रमज़ान लेक्चर, सीरत प्रोग्राम और किरत के मुकाबले करवाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ट्राओरे का विजन सिर्फ मजहबी जोश नहीं बल्कि समाजी इंजीनियरिंग है। वो समझते हैं कि जब एक कौम की सुबह मस्जिद से शुरू हो, बाजार दियानत से चलें और रातें इबादत में गुजरें तो करप्शन, जराइम और बदअमनी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अपने एक खिताब में उन्होंने कहा, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अफ्रीका सिर्फ गुर्बत और जंगों का नाम नहीं बल्कि रूहानियत, नज़्म और इखलाकी ताकत का मरकज भी बन सकता है। उन्होंने वाज़ह किया कि रमज़ान के दौरान सिक्योरिटी सख्त होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी ताकि कोई भी मुक़द्दस महीने के तक़द्दुस को नुकसान न पहुंचा सके। एक और अहम मंसूबा सहरी स्पोर्ट प्रोग्राम है जिसके तहत गरीब इलाकों में सहरी राशन तकसीम किया जाएगा ताकि अफ्रीका में कोई भी शख्स भूखा रोज़ा रखने पर मजबूर ना हो। ट्राओरे ने नौजवानों को खास तौर पर मुखातिब करते हुए कहा कि कौमें रातों को जाग कर मोबाइल नहीं चलाती बल्कि तहज्जुद पढ़कर मुस्तकबिल बनाती हैं। अगर नौजवान बदल जाएं तो मुल्क खुद ब खुद बदल जाता है। उनका ये जुमला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अफ्रीकी नौजवानों में एक नई बहस छेड़ चुका है
کہ کیا واقعی روحانیت قومی ترقی لا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تراورے ایک نیا ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ گورننس ماڈل بنے، جہاں نماز نظم و ضبط پیدا کرے، روزہ صبر سکھائے اور زکوٰۃ معاشی انصاف قائم کرے۔ اسی لیے اس بار رمضان کو نیشنل اسپرچول ریوائول مہم کا نام دیا جا رہا ہے۔ رات کے اوقات میں تراویح کو مرکزی حیثیت دی جائے گی۔ بڑے شہروں میں اجتماعی تراویح کے اجتماعات ہوں گے جہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ قرآن سنیں گے، اور یہ مناظر عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تراورے چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ ایک افریقی ملک بھی رمضان کو ریاستی سطح پر کیسے منظم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو برکینا فاسو ایک اسلامی سوشل ماڈل اسٹیٹ کے طور پر ابھر سکتا ہے، جہاں روحانیت اور ریاستی نظم ایک ساتھ چلیں۔ فجر کے بعد کھیلوں کی سرگرمیاں، واک پروگرام اور ہیلتھ سیشنز بھی پلان کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جسمانی طور پر بھی متحرک رہیں، کیونکہ تراورے کے مطابق مضبوط ایمان اور مضبوط جسم دونوں مل کر مضبوط قوم بناتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں موبائل مساجد، قرآن وینز اور اذان سسٹم نصب کرنے کی بھی تجویز ہے تاکہ دور دراز آبادی بھی اس روحانی ماحول سے جڑ سکے۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تراورے رمضان کو صرف مذہبی مہینہ نہیں بلکہ قومی اصلاح کا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا آخری پیغام سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ انہوں نے کہا، ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ جب ایک قوم فجر سے اٹھتی ہے تو وہ تاریخ بدل دیتی ہے۔ برکینا فاسو کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے، اور واقعی اگر یہ سب ویسے ہی ہوا جیسے منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو آنے والا رمضان صرف عبادات کا مہینہ نہیں ہوگا بلکہ ایک زندہ قوم کی بیداری، ایک نئی ریاستی سوچ اور ایک ایسے ماڈل کی ابتدا ہوگا جسے دنیا حیرت سے دیکھے گی۔ لہٰذا دوستو، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں اور اس وقت میں اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہیں۔ اس طرح نہ صرف ہماری دنیا اور آخرت میں سکون اور برکت آئے گی بلکہ ہمارے رزق اور یادداشت میں بھی بہتری آئے گی۔ رمضان کے مقدس مہینے میں فجر کی نماز کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روحانی فوائد کو بھرپور طور پر حاصل کر سکیں اور اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں نیند کا ایک باقاعدہ اور صحت مند معمول اپنایا جائے۔ افطار کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا اور پھر سحری کے وقت جاگنا انسان کو نہ صرف جسمانی طور پر تر و تازہ رکھتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اسے بہتر حالت میں رکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ اچھی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کی محبت اور چاہت کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔